مکمل ناول فریب چشم امیمہ خان Ladies and gentlemen, I am feeling honored to announce that the Businessman of the Year award goes to Mir Ali Khan Afandi from Islamic Republic of Pakistan. Please give a big hand to him. ऑडिटोरियम तालियों के गूंज से थर थरा उठा। मखसूस अंदाज में पैंट की जेबों में हाथ डाले वो फखर से गर्दन अकड़ाए स्टेज की तरफ बढ़ा जहां पर स्क्रीन पर उसकी कामयाबियों की शॉर्ट फिल्म चल रही थी। ऑनर टू हैव यू हेयर मिस्टर मीर, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई डोंट वांना से मच बट यस वेल डिजर्व अवार्ड। Jerry had taken right decision. The award has was the award was surely for me only. शुक्रिया जैसा लफ्ज कहने की जहमत तक नहीं की थी। गरूर और मान जो उसके लहजे में झलक रहा था वो सात समंदर पार पाकिस्तान के एक पसमानदा गांव की आलीशान कोठी में टीवी स्क्रीन के आगे बैठे इसके घर वालों को सरशार कर गया। यही फख्र और यही पुरएतमादी तो वो इसमें देखना चाहते थे। तालियों की गूंज अभी भी कम नहीं हुई थी जबकि वो तवक्को के ऐन मुताबिक अवार्ड लेकर शो से निकलता चला गया क्योंकि अब ये तकरीब इसके किसी काम की नहीं रही थी। मीडिया के शोर और भीड़ में न चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। चेहरे पर शदीद बेजारी थी। मीर आलिया खान अब आगे का क्या इरादा है? कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप किसी फैसले की भी बात कर रहे थे। जी मेरा इरादा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताने का था लेकिन चले अभी बता देता हूँ। मैं बिजनेस को कुछ अरसे साइड पर रखकर सियासत की तरफ जाना चाहता हूँ। अपने बाप दादा की जगह अब की बार इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखता हूँ। पुरएतमाद लहजे में उन्हें अपने आइंदा के लाहे अमल में बताने लगा तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीवी पर शह सुर्खी चलने लगी। साबिक वजीर मवासलात मीर जवार अफंदी के बेटे और मीर दिलावर अफंदी के पोते का अब की बार इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। टीवी स्क्रीन के आगे बैठे कल्पज़दा सूट में मलबूस दादा साईं अपनी मूछों को ताव देने लगे जैसे इनके पोते ने न जाने कितनी बड़ी खबर सुनाई हो। 2 महीनों के ब्लैकमेलिंग का नतीजा था इसलिए खुशी इनके अंग अंग से फूट रही थी। टीवी पर वो बेजार चेहरा लिए मुसलसल बोल रहा जबकि मीडिया को तो आज की ताज़ा खबर मिल गई थी। मीर आली खान अफंदी के सियासी कैरियर का आगाज। मेरा बंद कर ये मुई किताबें हांडी रख तेरा भाई आता ही होगा। बाहर से आती आवाज पर वो जो कागजों के अंबार पर झुकी थी गहरी सांस भरती सर उठा गई बालों को बांधती वो बाहर निकल आई। सामने ही इसकी माँ चारपाई पर बैठी सब्जी काट चुकी थी। इसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अम्मा मैं कर देती हूँ। अरे ये मुआ जोड़ों का दर्द लेकर बैठ गया वरना तो मैं भाग भाग कर काम करती। भला घर के कामों में कैसी यार कैसे झिझक। लेकिन मैंने सोचा चलो बैठे बैठे सब्जी काट देती हूँ तो फिर हांडी चढ़ा देना। वो माँ थी ऊपर से सख्त अंदर से मोम से भी ज्यादा नर्म। मेरे हम सा मुस्कुराती। अम्मा एक बात पूछूं? लहसुन छीलते हुए पूछा। फिरोजा खाला कह रही थी कि अगर मैं इनकी 2 बेटियों को शाम में पढ़ा दिया करूं तो डरते डरते इजाजत लेना चाहिए लेकिन अपनी अम्मा के सख्त तासुरात देखकर बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए। मैं मना कर दूंगी आप फिक्र ना करें। आगे झपकती वो भारी दिल से बोली। ज्यादा इनको मुंह ना लगाया कर ये साईं लोग हैं इनसे दूर ही भले हम। इनका मिजाज पल भर में संजीदा हुआ था। मेरा को खुद पर अफसोस हुआ कि क्यों ये बात छेड़ी। वो खामोशी से सब्जी की टोकरी उठाकर बावर्ची खाने का रुख कर गई। लो जी ये बादल भी आज ही बरसने थे। मेरा जल्दी से हांडी पका ले वरना ये मनहूस मारी बिजली फिर चली जाएगी। खुद के घरों में तो जनरेटर है हम गरीबों पर ही इनका नजला गिरता है। अरे ये साईं लोग वादे करते रहते हैं बिजली देंगे पानी देंगे और ऐन मौके पर ठेंगा अभी आ जाएंगे वोट मांगने बंदा जूते दे इनको। अम्मा पूरे निजाम को कोसने के बाद गांव के वडेरे को कोसने लगी। चंद लम्हों बाद बाहर से आने वाली आवाजें आहिस्ता हो चुकी थी। वो बेदिली से खाना पकाने लगी। बाहर होने वाली मध्यम रिमझिम उसे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी लेकिन इसके पास करने को ढेरों काम थे और बिजली का कोई भरोसा नहीं था। अपनी ख्वाहिश का गला घोटती वो आटा गूंदने लगी। बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी लेकिन वो कान मुंह लपेटे काम पर ध्यान देने लगी। अम्मा मुबारक को नौकरी मिल गई है। बाहर से आती पुरजोश सी आवाज पर वो चूल्हे की आंच हल्की करती बाहर भागी जहां उसका भाई मिठाई का डब्बा और साथ शॉपर में कुछ और भी लिए हुए थे। अरे मिर्हा तुम भी खाओ। इसके मुंह में गुलाब जामुन डालते हुए वो खुशी से नहाल था। अरे शुक्र है तेरा मौला हमें भी खुशियां नसीब हुई। मौला तेरा शुक्र है। मिर्हा
मैं तुम्हारी पसंद की बिरयानी लाया हूँ, जाओ बर्तन में डाल कर लाओ। हाथ में पकड़ शॉपर्स की जानी बढ़ाया था, लेकिन मैं तो खाना बना रही थी। अरे वो कल खा लेना, अभी तो ये लेकर आओ, साथ रायता भी बना लेना। जल्दी आओ, बारिश खत्म होने वाली है। कोने पर लगे बेसन पर मुंह हाथ धोते हुए हाँक लगाई। बरसती बारिश में थोड़ी ही देर बाद वो तीनों खाना खाते, एक दूसरे को अपने पूरे दिन के वाकयात बता रहे थे। मेरा आज हम शहर जाएंगे, तुम जरूरी सामान ले लेना, मुझे परसों नौकरी पर जाना है। खाना खाते उसे बताया अम्मा जो कुछ बोलने ही वाली थी, इसके जाने का सोचकर चुप हो गई। बर्तन उठाकर वो चादर खुद के गिर्द लपेटते जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अम्मा की नजरों ने दूर तक इस मोटरसाइकिल को देखा। सलामती की दुआएं मांगती वो अंदर की तरफ बढ़ गई। फ्लाइट के अनाउंसमेंट पर मुलाजिम फौरन से संभलते आगे की तरफ बढ़े। मीर जवार आफंदी इस वक्त नौकरों और चमचों की फौज लिए अपने खानदान के इकलौते चश्मो चिराग को अपने बेटे को लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। दादा साही तबीयत की खराबी के बायस घर पर ही थे। पूरे 7 साल बाद वो पाकिस्तान आया था। मीडिया की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पर मौजूद थी। वजह उसकी बहुत जल्द ही सियासत की दुनिया में शमूलियत का फैसला था। बाबा साई मीडिया को हटाए में बहुत थका हुआ हूँ। कोहनी तक बाजू फोल्ड किए कंधे पर झूलता कोट, बिखरे बालों में वो वहाँ मौजूद हर शख्स की तवज्जो का मरकज था। इनके गले मिलता वो गंदा सा मुंह बनाता, शिकवे के साथ साथ हुक्म भी दे गया। मीर जबारा फंदी के एक इशारे पर इसके गार्ड्स पल भर में मीडिया को गायब करवा चुके थे। इतने प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं थी वैसे। सीट की पुष्ट से टेक लगाए वो अपने आगे और पीछे गाड़ियों की लंबी कतारें देखकर ताज्जुब से बोला, क्यों नहीं थी? मीर आलियाना फंदी 7 साल बाद घर जा रहा है, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए। इनके लहजे में बनावट और दिखावा आलिहान पर पुरसोच निगाहों से उन्हें देखने लगा। इन 7 सालों के तवील अरसे में वाकई कुछ नहीं बदला था। वो आज भी घमंडी थे, कुछ भी तो नहीं बदला था। गाड़ी को लगने वाली जोरदार झटके ने आलियाना फंदी को ख्यालों की दुनिया से हकीकत में आ पटका। और फिर इस तरह के कई झटके, इतनी महंगी और मजबूत गाड़ी होने के बावजूद झटकों पर झटके लग रहे थे। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे करके देखने लगा। हैरत की इंतहा न रही जब सर निकाल कर बाहर देखा। कच्ची सड़क जिस पर एक वक्त में गाड़ी के साथ साइकिल भी नहीं गुजर सकती थी, बारिश की वजह से हद निगाह कीचड़ ही कीचड़ था। कीचड़ में डाई घुमा तो गंदे पानी के छींटे मुंह पर पड़ने लगे। जब वो तेजी से शीशा ऊपर कर गया, गर्दन तिरछी करके अपने बाप को देखा जो फोन पर किसी सूबाई वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे। उसे इनकी बेखबरी और सुकून पर हैरत हुई। गाड़ियों की लंबी कतार, ऊपर से बरसती अब्र रहमत वहां के रिहायशों के लिए अजाब का सबब थी। वो होंठ कुचलता कनपटी मचलने लगा। इतनी अबतर हालत, लेकिन उसे तो कोई और ही कहानी बताई गई थी। अगली गाड़ी के रुकने की वजह से मजबूरन ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। काफी देर तक गाड़ियां न चली तो वो खुद उतर कर बाहर निकल आया। कीचड़ से भरी सड़क पर जो ही पांव रखा, बेशकीमत जूता पल भर में दो कौड़ी का हो गया था। बचता बचाता वो आगे बढ़ा, जहां दो लोग मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रहे थे। शायद मसला हल हो चुका था। क्या हुआ था? दूर जाते साइकिल पर नजर जमाए मुलाजिम से पूछा। वो छोटे सा ही कोई बहन भाई थे। मामूली सा हादसा हो गया था, लेकिन वो लोग झगड़ा कर रहे थे। वो सर हिलाता वापस गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अलबत्ता अमेरिका की सड़कों और संगे मरमर के फर्श पर चलने वाला वो मगरूर शख्स 2 मिनट में इस कीचड़ ज़दा सड़क पर पैदल चलकर बेहाल हो चुका था। बिलाल, अंदर आ जाओ, तुम्हारे नाना सही गुस्सा होंगे। हाथ खोले वो बरसती बारिश में खुद को भिगो रही थी, चेहरे पर सुकून और होठों पर मुस्कुराहट। सारन बेसाख्ता अपनी बेटी की नजर उतारी। अम्मू जान, रोज रोज थोड़ी होती है बारिश, हम अभी थोड़ी देर और भीगना चाहते हैं। गीले बाल जो चेहरे और गर्दन से चिपक चुके थे, इनके पीछे करते मिन्नत भरे लहजे में कहा, आलिहान पहुंचने ही वाला है और तुम यहाँ खड़ी वक्त ज़ाया कर रही हो। कपड़े बदल कर नीचे आओ। इसके आने से पहले तुम मुझे हवेली के गेट पर मिलो। इसके सर पर बम फोड़ती हुई बाहर की तरफ कदम बढ़ा, जबकि मराल के तासुरात तन गए। वो आज ही हवेली आई थी, 1 हफ्ते की छुट्टी पर, और आज ही वो आ रहा था। कनपटी मसलते आने वाले वक्त का सोचने लगी। साथ साथ घर वालों पर भी गुस्सा आया, जिन्होंने कुछ बताने की जहमत तक नहीं की थी। कौन सा मिजाज, कौन सी खुशी। बरसती बारिश में वो उसे घुटन हो रही थी। मुर्दा कदमों से वो कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। मीरा आलियाना फंदी का सामना आसान काम थोड़ी था। इसका सर्द लहजा, काटदार बातें हर कोई नहीं सुन सकता था। पिछले 1 घंटे से वो मिलने मिलाने का अमल सर अंजाम देते देते तंग आ गया था। गांव के लोगों की बड़ी तादाद हवेली के बाहर जमा थे। उसे हैरत हुई कि लोग इतनी बारिश और कीचड़ में कैसे किसी के लिए खड़े हो सकते हैं। इनकी हिम्मत को दाद भी थी, लेकिन अब बस हो चुकी थी, इसलिए बगैर कुछ कहे
سنے آرام سے اندر بڑھ گئے۔ دادا سائیں یا زوارہ فندی نے روکنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی، کیونکہ اس نے ان کے کہنے پر ہرگز نہیں رکنا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے کسی کے کہنے پر یا کسی کی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اسے کسی کا تابع ہونا ہر زہر لگتا تھا۔ گھر میں ہر کوئی حتم الامکان کوشش کرتا کہ اسے کوئی کام نہ کہا جائے۔ دادا سائیں بھی اس کی دیکھا دیکھی اندر کی طرف بڑھ گئے۔ چلو نکلو یہاں سے، 2 منٹ میں جگہ خالی کرو۔ سب کے جانے کے بعد یہ راجو تھا، ملازم خاص جو لوگوں کی بھیڑ ختم کر رہا۔ سادہ لوگ اپنی تصدیق اور ذات کی نفی پر چپ کا روزہ رکھے، جس طرح آئے تھے اسی طرح چلے گئے۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ جو سونے کے چکروں میں تھا سخت متمزہ ہو۔ یس کم ان۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ تم؟ حیرت سے اسے دیکھا جو ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کھڑی تھی۔ کیسے ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ کندھے اچکاتے ہوئے کافی کا مگ پکڑا۔ اسے واقعی کافی کی ضرورت تھی۔ بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، نہیں تو وہ رہا دروازہ۔ اسے کھڑا دیکھ کر سرد لہجے میں کہا۔ میرا لب بھیجتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم کوئی فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ کر چکا ہوں۔ کافی کے گھونٹ حلق میں انڈیلتے مصروف سے لہجے میں کہا۔ کیا؟ اچھنبے سے سوال کیا۔ وہی جو 7 سال پہلے ہم نے مل کر کیا تھا۔ یہ خاندانی رسم و رواج، یہ وٹا سٹا، یہ سب میں نہیں کر سکتا۔ دادا سائیں کو اس بار منا لوں گا۔ فون پر انگلیاں گھماتے سرد لہجے میں دیا گیا اس کا جواب میرال کے چہرے پر خوشی بکھیر گیا، جو عالیان کی آنکھوں سے چھپا نہ رہا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تم فیصلہ لینے کے قابل ہو گئے ہو۔ کافی اچھی ہے، کافی اچھی ہے۔ سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا۔ میرال پرسوچ سمجھ کر چلتی ہوئی ایک بار پھر سے شکریہ۔ خالی مگ اٹھا کر وہ باہر نکل گئی۔ کندھے پر سے بوجھ اتر گیا، چہرہ کھل اٹھا تھا۔ عالیان سر جھٹکتا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیٹھ گئی۔ جتنی تیز کافی وہ پلا کر گئی تھی، نیند کیا خاک آنی تھی۔ ہائے میں مر گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ برہا جلدی سے ہلدی دودھ لے کر آ۔ سیغم کے ماتھے پر بندی پٹی اماں کا دل ہلا گئی تھی، جس پر خون کی بوندیں اپنا داغ چھوڑ چکی تھی۔ اماں کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سا زخم ہے۔ معمولی سا؟ سیغم تجھے معمولی لگتا ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ارے حاسدوں کو خوشی ناراض آئی۔ سیغم لب پیچھے پڑا رہا۔ اماں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ نظر اور جادو پر ان کا کامل یقین تھا۔ یہ لو۔ ہلدی والا دودھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، جو آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کر رہا تھا کہ کچھ نہ بتایا جائے۔ وہ اس کے ماتھے پر بندی پٹی کو افسوس سے دیکھتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ زندگی اتنی تفریح کیوں کرتی ہے؟ کسی کے کتے بھی شاہ بستر پر آرام فرما ہے، تو کسی کے لخت جگر سڑک پر سونے پر مجبور ہے۔ اللہ یہ کائنات بنائی تھی تو اتنی تفریح کیوں کی؟ یہ امراء خود کو خدا کیوں سمجھتے ہیں؟ انسان کو انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ اپنی غلطی کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کیا پیسہ ساری غلطیوں کو چھپا دیتا ہے؟ کیا پیسے والا ہمیشہ صحیح ہوتا ہے؟ کیا یہی دنیا ہے؟ شاید ہاں۔ شاید اللہ نے تفریق اس لیے کی ہے کہ وہ آزما سکے، وہ آزما سکے زیادہ دے کر، وہ آزما سکے تھوڑا دے کر۔ اگر آزمائش مقصود ہے تو یا اللہ تیری یہ مخلوق آزمائشات سے گھبراتی ہے، آزمائش پر پورا نہیں اتر پاتی، نہ امرا اور نہ ہی قربا۔ صحن کے بیچوں بیچ موڑھے پر بیٹھی خود سے ہم کلام تھی۔ پرسوچ نگاہوں کا مرکز سامنے ہی چارپائی پر لیٹا سیغم تھا، جو ماتھے پر بازو ٹکائے آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ بارش کے بعد اب گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے زمین کے اندر سے گرمائش نکل رہی ہو۔ اماں کونے والی چارپائی پر سو چکی تھی، جبکہ یہ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی جگہ پر سوچوں کے گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ دادا سائیں کچھ بات کرنی ہے مجھے آپ سے، چائے کا کپ منہ کو لگاتے ہوئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی مختصر بات کر رہا تھا۔ مردان خانے میں ملنا مجھ سے نہیں، یہی اماں سائیں اور پھپھو سائیں کے سامنے بات کرنی ہے۔ میرال کا کھانے کو جاتا ہاتھ رکا، خوفزدہ نگاہوں سے اسے رکنے کا کہا، لیکن وہ کسی کا تابع تھوڑی تھا۔ میرال سے شادی نہیں کروں گا میں۔ چند لفظوں کا یہ جملہ کھانے کی میز پر بیٹھے ہر نفس پر بم بن کر گرا۔ سب سے پہلے فائزہ افندی ہوش میں آئی۔ عالیحان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہی کہہ رہا ہوں اماں سائیں جو شروع سے کہتا آ رہا ہوں۔ عالیحان تم ہمارے فیصلے سے انکاری ہو۔ ان کا سرخ چہرہ ان کے کڑے ضبط کا گواہ تھا۔ میز پر بیٹھے لوگ خاموشی سے دادے اور پوتے کو دیکھنے لگے۔ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ کیونکہ میرا عالیحان کسی کے فیصلے کا پابند نہیں ہے۔ اس کا لہجہ دادا سائیں کو شرمندہ کر گیا۔ گستاخی معاف دادا سائیں، لیکن یہ پرانے رسم و رواج کا پابند نہ کریں ہمیں۔ کئی سالوں سے چلنے والی اس رسم کو خدا را بند کریں۔ اس کی اپنی زندگی ہے، اسے جینے دیں۔ میری اپنی زندگی ہے، مجھے جینے دیں۔ ہمیں کیوں ایک کھوٹی سے باندھ کر رکھا ہوا ہے؟ اس کا اٹل لہجہ اس کے فیصلے کی پختگی کا گواہ تھا۔ زوارہ فندی کچھ کہنے ہی والے تھے کہ فائزہ کے اشارے پر خاموش اختیار کر گئے۔ ہم تمہارے فیصلے سے انکاری، وہی ہوگا جو آج سے 25 سال پہلے تمہارے پردادا نے کہا تھا۔
ٹھیک ہے، پھر میں اگلی فلائٹ سے واپس جا رہا ہوں۔ یہ الیکشن، یہ سیاست، یہ پرانے رسم و رواج، آپ کو مبارک۔ ہاتھ صاف کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ دادا سائیں پرسوچ نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتے رہے۔ وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا، اس کا انداز سب کو بخوبی ہو گیا تھا۔ سب کے چہرے اتر چکے تھے، جبکہ ایک میرال ہی تھی جو پہلی بار سکون سے پیٹ بھر کر ناشتہ کر رہی تھی۔ ہونٹوں پر دھیمی مسکان رقصا تھی، چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ میرا جاؤ محلے میں بانٹا ہو یہ چاول۔ میرا نے بیچارے کسی سیغم کو دیکھا جو کندھے اچکا گیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اماں یہ جادو ٹونے اور نظر وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے اچھا ہے آپ یہ پیسے کسی ضرورت مند کو دے دیتی، کام آ جاتے کسی کے۔ محلے میں گھر گھر جا کر چاول بانٹنے سے ثواب کا تو پتہ نہیں، البتہ رزق ضرور ضائع ہوگا۔ اپنی طرف سے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ یہ سبق کسی اور کو پڑھانا، جا کر یہ دے کر آؤ۔ اس کو دپٹتے ہوئے کہا تو وہ نچاروں نچار چادر خود کے گرد لپیٹتے۔ وہ راضی ہوئی، اس کی گندی سی شکل دیکھ کر سیغم کی ہنسی ضبط کرنا مشکل امر لگا۔ تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اس کو کتابوں کے پاس پرسوچ بیٹھے دیکھ کر سیغم استفسار کرنے لگا۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ یار تمہیں اماں کا پتہ تو ہے، وہ شروع سے ان چیزوں پر بھروسہ کرتی ہے۔ اس کی اداسی کی یہی وجہ خس کر پایا تھا۔ ارے اس وجہ سے نہیں اداس، پتہ ہے آج میں نے جہالت اور لا علمی کی انتہا دیکھی۔ جب میں آج پڑوس میں سیدھا خالہ کے گھر گئی تو ان کی بڑی بیٹی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ سیغم اسے وضو کرنے کا طریقہ تک پتہ نہیں تھا، منہ ہاتھ دھو کر وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئی۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ سیغم اس کی بات کا مطلب سمجھتا لب بھینچ گیا۔ ان کا قصور نہیں ہے، ان کی 7 پشتوں میں کسی نے اسکول یا مدرسے کا منہ تک نہیں دیکھا، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی محروم ہے۔ میرا خاموشی سے اسے سننے لگی۔ صحیح ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ یار کیسے لوگ ہیں، مجھے تو حیرانی ہو رہی ہے۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ یہ تم کہہ رہے ہو مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اتنے پڑھے لکھے ہو اور اتنا نہیں پتا کہ معاشرے میں غلط رسم و رواج کی شکل میں پائی جانے والی طاغوتی قوتوں کے خلاف آواز نہ اٹھانا سب سے بڑی جہالت ہے۔ اسے دلی افسوس ہوا تھا سیغم کی بات پر۔ اگر کوئی ان پڑھ شخص کہتا تو شاید اتنا افسوس نہ ہوتا۔ اب پہاڑ سے ٹکرانا ایک چیونٹی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کرپٹ نظام ہے، جہاں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص سے لے کر کلکٹر آفس کے باہر بیٹھا پیون تک یہ بدعنوانی میں پور ڈوبا ہوا ہے۔ ہم کس کس کو روکیں گے؟ اپنی تئی کوشش تو کر سکتے ہیں نا کہ چپ کر روزہ رکھ کر بیٹھ جائیں، یہ جانتے بوجھتے اندھے بن جائیں۔ تم کر سکتے ہو سیغم، میں نہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے تلخ ہو گئی تھی، وہ ایسی ہی تھی ضرورت سے زیادہ حساس۔ تمہارے رزلٹ کا کیا بنا؟ وہ خاموشی سے موضوع بدل گیا۔ اگلے ہفتے کے آخر تک آ جائے گا۔ تمہاری فیلڈ میں آنا چاہتی ہوں، اجازت تھی، یہ بتایا گیا تھا۔ سیغم سمجھ نہ پایا۔ نہیں، اس کا فوری انکار مرہا سوالیہ نگاہیں اس پر ٹکا گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نظریں چرا گئی۔ یہ مت کہنا کہ تم بھی اسی لڑکوں اور لڑکیوں کی تفریق والی سوچ پر پھنسے ہوئے ہو۔ میڈیا کی فیلڈ واقعی لڑکیوں کے قابل نہیں، میں جو جانتا ہوں وہ تم کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ اسے سمجھانے کی ناکام کوشش کی تھی، لیکن مقابل کی آنکھوں میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ مجھے سونا ہے، تم جاتے ہوئے لائٹ بند کر دینا۔ آنسو پیتی وہ خود پر چادر ڈال گئی۔ وہی تو آخری امید تھا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ وہ جو معاشرے میں تبدیلی لانے کی حامی تھی، اپنے عزائم میں ناکامی اسے رلانے پر مجبور کر گئی۔ سیغم افسوس بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہوگی۔ اس کی خواہش تو وہ بچپن سے جانتا تھا، لیکن خواہش جنون کی شکل اختیار کر لیتی اسے قطعی اندازہ نہیں تھا۔ ایک نیوز رپورٹر اور ایک صحابی کی زندگی کتنی ناقابل یقین ہوتی ہے، یہ سیغم اچھے سے جانتا تھا۔ آخر اپنے باپ کو بھی تو وہ کھو چکا تھا، جس کا قصور محض ایک وزیر کے خلاف رپورٹ لکھنا تھا، اور پورے 2 دن بعد سلو پوائزنگ کے نتیجے میں وہ 2 جوان بچوں کو یتیم کر کے اپنی بیوی کو بے کو روک دیے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہاں رہنا مجبوری تھی، کیونکہ جتنے ان کے پاس پیسے تھے شہر میں گھر لینا ایک ناممکن امر تھا۔ سیغم کمال دور آسمانوں پر تاروں کے بیچوں بیچ چھپے چاند پر نظریں ٹکائے اندر موجود آنسو بہاتے وجود کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور پھر ایک لمحہ لگا تھا فیصلے میں۔ چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا تو سیغم اپنی نظروں کا ارتکاز توڑتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ مرہا کمال، ایک نامور صحافی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فکر کرنے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر موڑ پر، ہر کانٹوں بھری راہ پر، ہر ٹھوکر پر تم سیغم کمال کو اپنے پیچھے پاؤ گے۔ مرہا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، بے یقینی سے اسے دیکھا جو کونے میں پڑے چھوٹے سے میز پر کاغذوں کے انبار کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ لاپرواہ سا انداز یوں محسوس کروانے کی کوشش کر رہا تھا جیسے الفاظ اس نے نہیں کسی اور نے کہے۔
You are the world's best brother. Mirha's brother only. चादर दूर फेंकती वो उसके गले जा लगी, जबकि सीगम इसकी बचकाना हरकत पर मुस्कुराती। देखना मैं कितनी अच्छी भाभी ढूंढूंगी आपके लिए। अगर आप ना मानते तो मैंने फरखंदा से शादी करवानी थी आपकी। फरखंदा का नाम सुनकर सीगम का हलक तक कड़वा हो गया। चेहरे से मुस्कुराहट यूं गायब हुई जैसे कभी जिंदगी में मुस्कुराया ही ना हो। फरखंदा इनके महल्लेदार थी, जिसका जबकि इसका मोटापा देखने के काबिल था। मिरहा की बच्ची, तुम अपना सोचो, क्योंकि एक ही शादी करनी है मैंने। तुम्हारी मर्जी से करके सारी जिंदगी का पछतावा मोल नहीं ले सकता। अब की बार मिरहा की मुस्कुराहट थमी। पास पड़ा पेंसिलों और मार्करों का डब्बा उठा कर दे मारा, लेकिन वो तब तक दरवाजे से ओझल हो चुका। वो मुस्कुराती ही बेड पर बैठी। अगर सीगम कह चुका था कि वो उसकी मदद करेगा, तो मिरहा आंखें बंद करके भी इसकी बात पर ईमान ला सकती थी, क्योंकि सीगम कमाब अपनी बहन से किए गए वादे से पीछे हट ही नहीं सकता था, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। दादा सही, गांव की क्या हालत हुई है? कहाँ जाते हैं हुकूमत की तरफ से मिलने वाले फंड्स और तरक्याती कामों के लिए दिए जाने वाले पैसे? आलियान इस वक्त वसी और ईस्ट लॉन में बैठा इनकी कारकर्दगी का जायजा लेने में मसरूफ था। इसके अगर लाशौर में भी होता कि गांव की ऐसी हालत होगी, तो वो कभी भी इनकी जज्बाती तकरीरों में ना आता, बल्कि अपने फैसले पर डट जाता। मगर अब वो ऐलान कर चुका था, वो अपने फैसले से पीछे हटना आलियान के लिए मौत के बराबर था। तुम ये सब छोड़ो, कल जरा हल्के में एक जलसा रखवा दिया है, वहां जाना है। वहां आ जाना। बोलने वाले मीर सवार अफंदी थे, जो उसका लाल भपू का चेहरा देखकर बुरी सरत और खूबसूरती से बात बदल गए थे। लेकिन मुकाबिल में मीर आलियान अफंदी था। अभी मैंने सिर्फ अपने एक गांव का चक्कर लगाया है। हमारे हलके में 15 गांव और एक शहर आता है दादा साहब। मैं तो सोच रहा हूँ कि किस मुंह से लोगों के सामने जाऊं। इलेक्शन के नजदीक आने पर तो लोग काम शुरू कर ही देते हैं। आप लोगों ने तो ये भी नहीं करवाया। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों आपके कहने पर हामी भर ली। पहले मुकम्मल जायजा लेना चाहिए था। कनपटियां मसलते वो शदीद पछतावे का शिकार लग रहा था। मीरा फंदे ने लाचारी से अपने बाप को देखा, जैसे कहना चाहता हो कि देख लिया ऐसे ला इल्म रखने का अंजाम। मेरा सर फट रहा है, मेरे कमरे में मुलाजिम से कहकर चाय भिजवा देना, और कोई मुझे तंग ना करे। अपना फोन उठाता वो बड़े बड़े कदम उठाता अंदर के जाने पड़ गया। बाबा साईं आपको कहा था ना कि इसे मजबूर ना करे। आफंदी, तुम्हें नहीं पता कि हमारा इस दफा इलेक्शन जीतना मुश्किल था, लेकिन आलियान को मैं जानता हूँ, वो हार ही नहीं सकता, क्योंकि उसे हारने से नफरत है। और वैसे भी वो जवान जहान है और लोगों में मकबूल भी है। इलेक्शन जीतने का इम्कान ज्यादा है। अपने शारते दिमाग में वो क्या ताने बाने बुन रहे थे, ये तो उनके फरिश्तों को भी इल्म ना था। जावारा फंदी अपने बाप को देख कर रह गया। इनकी सोचों को पढ़ना आम इंसान के बस की बात थोड़ी थी। और जो सुबह इसने कहा था, इसका क्या? वो हमारी रिवायत से बाकी हो रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो आइंदा भी हमारे फैसलों से इनकारी होगा? जफार अफंदी सर झटकते अपना खदशा जाहिर कर गए। मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है, दिलावर अफंदी पुरसोच अंदाज में बोले, जबकि जवार अफंदी इनके लहजे से समझ गए थे कि इनके नाजायज कामों की फहरिस्त में अनकरीब एक और काम का इजाफा होने वाला है। इसलिए खामोशी इख्तियार करते अखबार की तरफ मुतवज्जह हो गए। इस एक हफ्ते के मुख्तसर अरसे में वो पागलों की तरह कभी एक गांव जा रहा था तो कभी दूसरे गांव, अपनी शनाख्त छुपाने की हद इम्कान कोशिश कर रहा था। हर तरफ से शदीद मायूसी हुई थी, और दूसरी तरफ इसके दादा साईं थे, जो सारा मलबा हुकूमत और फंड्स की कमी पर डाल चुका था। सारा दिन सड़कों पर, जबकि रात कमरे में लैपटॉप के आगे गुजरती। इतना परेशान तो शायद पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। और इसकी यह हालत घर वालों को ठटक रही। बाबा साईं, मुझे आलियान की फिक्र हो रही है। वो पागलों की तरह घूम रहा है। जफारा फंदी इस वक्त अपने बाप के सामने मौजूद, इलेक्शन सर पर है, ठीक ही कर रहा है। कमाल पे नियाजी थी। जवारा फंदी को हैरत हुई। उसे अगर जरा भी भनक पड़ी ना कि हमारा कसूर है, तो बाबा सही मसला हो जाएगा। जवार, तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम सियासत को नहीं जानते। वजीर बनकर तुम्हें लगा कि तुमने सियासत में कमाल हासिल कर लिया, तो तुम्हारी गलत फहमी है। यहाँ सीधा हाथ दिखाकर उल्टा मारना पड़ता है। अपनी बगा के लिए अगर खुद को भी डसना पड़े तो डस लेना चाहिए। यही कामयाबी का राज है। और रही बात आलियान की, तो उसका भी कुछ ना कुछ कर लूंगा। तुम ज्यादा फिक्र ना करो, बल्कि टीवी प्रोग्राम्स पर जाते रहा करो। जहाँ बातों से काम बच जाए वहां बातें ही करनी चाहिए। इसलिए किसी चैनल को मना ना किया करो। जवार अफंदी इस बात में सर हिला गए। वो ठीक ही तो कह रहे थे। इनके वजीर बनने में सबसे बड़ा हाथ दिलावर अफंदी का था, वरना शायद एक गुमनाम एमएनए ही होते। कमरे में नीम अंधेरा था, हवा के जोर से पर्दा हिल रहा था।
ایسے میں لیپ ٹاپ کی اسکرین کے آگے کوئی سبز آنکھیں گاڑے بیٹھی تھی، نگاہیں اسکرین پر مرکوز تھی، یکٹک وہ سامنے دیکھنے میں مصروف تھی، اڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی وہ واپس نظریں ٹکا جاتی، کی پیڈ پر چلتا ہاتھ تھما، ہونٹوں پر دل فریب مسکران ابھرے، سبز آنکھوں میں انوکھی چمک بیدار ہوئی۔ وہ ایک بار پھر سے کئی لمحے وہ نظریں ٹکائے گئی، کھڑکی کی طرف دیکھتے ہی چہرے کے تاثرات بگڑے، شاید اسے اب سو جانا چاہیے تھا۔ حسرت بھری نگاہ اسکرین پر ڈالتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بند کر گئی۔ پاس کھڑی ڈائری میں چند الفاظ اتارتے ہی وہ آنکھیں موند گئی۔ ہوا میں تیزی آ گئی تھی، گرمی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا اسے اندر تک سرشار کر گئی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی، بھورے بال چہرے کے ساتھ اٹکلیاں کرنے لگے۔ وہ مسکرا کر خود کو ہوا کے دوش پر چھوڑ کر آنکھیں میچ گئی۔ دور افق پر چاند بادلوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا، اس سبز آنکھوں والی حسینہ پر روشنی گرا رہا تھا، روشن چہرہ آج چاند کی روشنی میں کھلا ہوا لگ رہا تھا۔ مرہا، بیٹھ جا، کیوں ٹانگوں کو سزا دے رہی ہے؟ صحن میں چکر پر چکر لگاتے اس کی ٹانگیں واقعی شل ہو چکی تھیں، لیکن وہ ناخن چباتی ادھر سے ادھر گھومنے میں مصروف تھی۔ اما ماتھا پیٹتی اسے اس کے حال پر چھوڑ کر پاس پڑی چارپائی پر جا بیٹھی۔ فون کی چنگھاڑتی آواز وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں اچھلی۔ سپر ہیرو کالنگ۔ اسکرین پر جگمگاتا نمبر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کان کو فون لگا گئی، لیکن آگے سے کوئی نہ بولا۔ سیغم؟ ڈرتے ڈرتے خوف سے ہی اسے پکارا، جواب ندارد۔ اماں بھی چرپائی سے اٹھتی اس تک پہنچی جو رونے کا پورا منصوبہ بنا چکی تھی۔ میرا یار، مجھے لگ رہا ہے کہ ان سے غلطی ہو گئی، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ فون پر گرفت مضبوط ہوئی، سفید ہاتھ پر سرخ لکیریں ابھری۔ میرا خیال ہے ہم پیپرز دوبارہ ری چیک کروائیں گے، تم دل چھوٹا نہ کرنا۔ وہ ہنوز آواز میں دنیا جہان کا دکھ سموئے بولی جا رہا۔ کاکا، کتنی سپلیاں ہیں؟ برائی آواز میں وہ مشکل پوچھا۔ کون سی سپلی؟ انجان بننے کی ناکام کوشش کی تھی میرا، اور میرا کمال لمحے کے ہزارویں حصے میں ایک دفعہ پھر جان گئی کہ اس کا بھائی اسے الو بنا چکا ہے۔ سیغم؟ خوشی اور غصے کے ملے جلے جذبات لیے وہ اسے پکار اٹھی، پاس کھڑی ماں کے گلے لگتی وہ حد سے زیادہ خوش تھی، جبکہ سیغم کو شدید افسوس ہوا کہ وہ اس کے چہرے کی خوشی کیوں نہ دیکھ سکا۔ اماں اس کے سر پر بوسہ دیتی دونوں بہن بھائیوں کی حرکتیں دیکھتی، مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دی۔ تیسرے نمبر پر آئی ہو، مبارک ہو۔ بمشکل چیخ کا گلا گھونٹا، ورنہ شاید محلے والے چھتوں پر چڑھ کر دیکھنا شروع کر دیتے، اور وہ کہتے کہتے رک گئے۔ سیغم کمال مر کر بھی مرہا کمال سے کیا گیا وعدہ نہیں بھول سکتا۔ کچھ دنوں تک تمہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں گا یہاں، انٹرویو شروع ہونے والے، فی الحال اماں کے ساتھ خوشی مناؤ، مجھے بھول مت جانا۔ آخر میں وہ شاید جذباتی ہو گیا تھا، یا شاید یہ رشتہ تھا ہی ہر غرض سے پاک، خوبصورت ترین، انمول۔ یو آر دا، یس یس، آئی ایم دا ورلڈ بیسٹ برادر، مرہا برادرز اونلی۔ اس کا ادھورا جملہ مکمل کرتا وہ زندگی سے بھرپور قہقہہ لگا گیا۔ مرہا بھی آنسو صاف کرتی، دل فریب سا مسکراتی۔ مرہا، جاؤ محلے میں بانٹا ہوئی ٹراول۔ مرہا نے بیچارگی سے سیغم کو دیکھا جو کندھے اٹکا گیا، جیسے کہنا چاہ رہا ہوں میں کیا کر سکتی ہوں۔ دروازے پر ہونے والی دستک سے وہ شدید بدمزہ ہوا، ایک تو ان دونوں میں ویسے ہی دماغ گھما ہوا تھا، اور اوپر سے گھر والوں کی نہ ختم ہونے والی نصیحت، وہ تنگ ہی آ گیا تھا۔ آ جائیں۔ اجازت نہیں تھی، اشتعال تھا تو دبانے کی کوشش کی تھی، تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ اور میرا علیانہ فندی کا دل چاہا سامنے کھڑی لڑکی کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے۔ ارے نہیں، میں تو فارغ بیٹھا ہوا جک مار رہا تھا، شکر ہے کہ تم آ گئی، شدید بور ہو رہا تھا۔ چبا چبا کر کہا گیا ایک ایک لفظ، میرال اس کا طنز سمجھتی خفیف سا مسکرا دی۔ اس کا تپا چہرہ دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ہے، کوئی لطیفہ سنا ہے میں نے؟ آنکھیں گھماتے شدید تپے لہجے میں کہا، جیسے اس کا ہنسنا زہر لگ رہا ہو۔ مسٹر کزن لان میں چلیں، اس کا منہ ٹھیک کرنے کی خاطر پیشکش کی۔ شہر میں رہ کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ جو منہ اٹھا کر کمرے میں گھساتی ہو نا، ملازم سو سو باتیں بناتے ہوں گے کہ میر دلاور افندی کی نواسی میں شرم و حیا ہی نہیں ہے، اپنے ماموزاد کے ساتھ کمرے میں عیاشیاں کرتے ہوئے رہے ہیں۔ یہ گوٹ ہے، کراچی نہیں، مجھے اپنی عزت کے ساتھ ساتھ تمہاری عزت بھی بڑی پیاری ہے، اس لیے مت آیا کر۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھتا وہ آخر میں اپنے الفاظ بدل گئے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی الفاظ کی بجائے زہر میں سموئے نشتر تھے جو وہ مرال اعظم پر برسا گیا تھا۔ ایک پڑھے لکھے جاہل ہو تم، کیسے بھول گئی کہ روایات اور دقیانوسی سوچ میں پور پور ڈوبے ہوئے ہو۔ انسان جتنا مرضی خود کو پڑھا لکھا رہتا تو وہی جاہل کا جاہل، 7 سال میں تمہاری سوچ نہیں بدلے۔ میرا علیانہ فندی، مجھے ہر لمحہ افسوس ہوتا ہے کہ میرا باپ کیوں مرا۔
कम से कम एक आज़ाद जिंदगी तो गुजार रही होती जहाँ तुम जैसे तंग नजर लोग ना होते। और एक और बात, मुझे सीधा कमरे से निकाल देते, मुलाजमों को सहारा लेने की क्या जरूरत थी। इसकी चलती जबान आलियान के माथे पर अनगिनत पल डाल गई। क्या गलत कहा है मैंने जो तुम्हें इतनी आंख लगी है? वो बेड से उतरता उसके सर पर पहुंचा। अय्याशा खुले दरवाजों में नहीं होती बल्कि बंद कमरों में होती है। इसकी आंखों में आंखें गाड़ी वो वहां से जा चुकी थी, जबकि आलियान खुला दरवाजा देखकर सर थाम कर रह गया। वो हमेशा दरवाजा खुला छोड़कर आती थी, तो वो क्यों ये सब बोल गया? पास पड़े गुलदान को ठोकर मारी। लाखों की मालियत का वो छोटा सा गुलदान कच्ची कच्ची होता, दो कौड़ी का भी नहीं रहा था। सिगरेट का डब्बा उठाकर सिगरेट पर सिगरेट फूंकने लगा। ये शौक इसने कब से पाला, इसका तो उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ था। लेकिन अब ये शौक नशा बन चुका था, खतरनाक नशा। स्कूल क्यों नहीं जाती तुम? तकरीबन 9 या 10 साल की बच्ची के सामने घुटनों के बल बैठी वो ताज्जुब से पूछ रही थी। हाथ में पकड़े झाड़ू से अपने घर के आगे से कीचड़ इकट्ठा कर रही थी। मलंग जे होलिये में वो गुर्बत की जिंदा तस्वीर थी। स्कूल दूर है बाजी, पैसा भी कोई नहीं है साढ़े को। गांव में स्कूल होता है ना? हैरत से पूछा था। भला छोटे से गांव में स्कूल कितना दूर हो सकता है? इतने ते साई दे घोड़े बंधे हुए ने। सब आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई। मुझे दिखाएगी स्कूल? किसी एहसास के तहत फौरन पूछा। लड़की हाथ में पकड़ा छोटा सा झाड़ू फेंकती खुशी से साथ बोली। चंद गलियां मुड़ने के बाद वो एक तवील रकबे पर कायम खस्ता हाल इमारत के सामने मौजूद थी। टूट फूट का शिकार ये इमारत स्कूल तो नहीं, अलबत्ता अस्तबल जरूर लग रही थी। आंखें सुकेड़ कर वो एड़ियां उठाती छोटी छोटी दीवारों से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। सामने नजर आता कमरा घास फूस से भरा पड़ा था, जो शायद हुकूमत ने कमरा जमात के तौर पर बनाया था। वो आलम हैरत में कई लम्हे वहां खड़ी रही। गर्दन मोड़ कर देखा तो वो बच्ची जा चुकी थी। शायद उसको गायब दिमागी से खड़ा देखकर वो रुकी नहीं थी। हैरत में डूबी सब आंखें इमारत से हटने से इनकारी थी। भारी दिल के साथ वो वापस मुड़ गई। एक से बढ़कर एक घोड़े की वहां मौजूदगी इंसानियत की सरासर तौहीन थी। शायद घोड़े इल्म से ज्यादा जरूरी थे। फिर आंसू बहाती सीगम की चौड़ी पुश्त के पीछे छुपी खड़ी थी, जबकि रजिया बेगम अपना सर थामे चारपाई पर बैठी थी। अम्मा, आप क्यों इसके ख्वाब और जुनून की राह में आ रही हैं? और अब्बा? वो भी तो यही चाहते थे कि मिर्हा सब सियासतदान की बोलती बंद करवाया करे। इनकी भी तो ख्वाहिश थी ना मिर्हा को सहाफी बनाना। और फिक्र क्यों कर रही है, हम दोनों साथ होंगे ना। सीगम चारपाई पर बैठते हुए बोला, जबकि अम्मा हनूज रुख मोड़े बैठी थी। ठीक है, फिर इसका रिश्ता ढूंढ कर शादी कर दे। पढ़ाई वो जो होगी, अब घर बिठाकर क्या करना है? हमें से अच्छा है बोझ उतरे। मिर्हा ने भी यकीनी से उसे देखा, जो उसका मुकदमा लड़ने की बजाय इसकी नई नैया डुबो रहा था। सीगम बेयकीनी से महज लब फड़फड़ाए। कुव्वत गोवाई तो जैसे कहीं दूर जा खोई थी। मैं अगली दफा घर आऊं तो रिश्ता पक्का हो। बेहिसी से कहकर उठने ही वाला था, जब रजिया बेगम का जोरदार थप्पड़ इसको लड़खड़ाने पर मजबूर कर गया। मीरा हैरत से गेंग रह गई। बोझ है ये? तू होगा बोझ, और ये तो सहाफी बनेगी, कमाल का ख्वाब पूरा करेगी। तू तो बचपन से ही निकम्मा था, इसीलिए तेरे हवाले से कोई ख्वाब नहीं देखा इसने। सीगम ने हैरानगी से अपनी माँ को देखा, जो अपने होनहार बेटे को पल भर में नालायकी की सनद दे चुकी थी। वजह सिर्फ बेटी के खिलाफ बोलना था। अम्मा, खुशी से वो उनके गले जा लगी। सीगम मुंह बना कर रह गया। एक तो इतनी जोर का थप्पड़ खाया था, और दूसरा वो माँ बेटियां घास भी नहीं डाल रही थी। बिरहा की बच्ची तुम्हारी वजह से चमाट खाई, और तुमने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। मसनूई गुस्से से कहता वो उठकर जाने लगा। यू आर, इससे पहले वो हमेशा वाला जुमला दोहराती। सीगम को टोक गया। इससे नाराजगी खत्म नहीं होगी। मुझे चाय के साथ पकोड़े खिलाओ, वरना जाओ, मैं नाराज हूँ। मेरा इस भुक्कड़ को नाराज रहने दे। अम्मा ने तो शायद सीगम को हैरान करने की कसम खा रखी थी। कहा हर वक्त सीगम सीगम, और अब मिरहा मिरहा। वो मुंह बनाता बाहर निकल गया। मिरहा खिलखिलाती हुई बावर्ची खाने का रुख कर गई। खिला खिला सा चेहरा, किसी भी फिक्र और परेशानी से आज़ाद, यूं जैसे दुनिया फतह कर ली हो। ख्वाबों की मंजिल निहायत करीब थी, निहायत करीब। इस पुरतइश इमारत के सामने खड़े होकर उसके माथे पर पसीने के कतरे उभरे। साथ खड़े सीएम का हाथ पकड़कर अपनी घबराहट पर काबू पाया। बड़ी सी इमारत, जिसके बाहर द न्यूज़ बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। इमारत शान शौकत में अपनी मिसाल आप थी। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते हुए इधर उधर देखने में मसरूफ थे। स्टूडियोज और मेकअप रूम, कहीं अखबारों के तादाद स्क्रीन है, जिस पर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल की नशरियात बराह रास्त नशर हो रही थी। कोई आ रहा था तो कोई जा रहा था। हड़बड़ी का माहौल था। मार्बल का फर्श, जिस पर पाँव रखते ही फिसलने का इम्कान था। इसका हाथ थामे वो खिंचती चली जा रही थी। कैमरों की भरमार थी, हर तरह के कीमती कैमरे। ड्रेसिंग रूम, जहाँ बेशकीमत कपड़े और जूते मौजूद थे। इधर उधर देखती वो कब दफ्तर के सामने पहुंची। उसे अंदाजा ही न हुआ। तुम इसी चैनल में काम करते हो ना?
एक एक चीज को इश्तियाक से देखते हुए पूछा। सीगम महज हुंकारा भर कर है। कितना अच्छा है, ये बेहद खूबसूरत। खोए खोए से लहजे में इधर उधर देखते हुए बोली, ये महज फरेब चश्म है, बदतरीन जगह है, जहाँ हमारे अल्फाज भी हमारे नहीं, हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज दूसरों की मर्जी के मुताबिक होता है। इसका हद से ज्यादा तल्ख और सच्चा लहजा मिर्हा को उसके मायूस अंदाज पर हैरानी हुई। तुम तब्दीली का सबब बन सकते हो। मैं महज एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, जो 8 बजे नशर होने वाले प्रोग्राम के लिए मालूमात इकट्ठी करके मेजबान को देता हूँ। अब इस काम के दौरान तब्दीली तो लाने से रहा। खैर, हम भी क्या फजूल बातें करें, इंटरव्यू अच्छे से देना, बिल्कुल घबराए बगैर। इसका हाथ सहलाता हुआ इसको हौसला दे गया। मिरहा के परेशान चेहरे पर सामने मौजूद लोगों की तादाद देखकर परेशानी बढ़ गई। इनको मत देखो, उनमें से कोई भी मिरहा कमाल नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। खुद पर भरोसा करना सीखो। ख्वाबों की तकमील के लिए सबसे पहली शर्त खुद एतमादी है, समझी। वो उस बात में सर हिलाती कुर्सी पर जाकर टिक गए। शानदार ऑफिस, पैसे के बेदुरग इस्तेमाल, मुंह बोलता सबूत था। मिरहा कमाल, वो जो सीखम की बातों में गुम थी, अपने नाम की पुकार पर हड़बड़ा कर उठे। अलीहान, ये शोर किस चीज का है? फाजा बेगम गुलदार टूटने की आवाज से फौरन भागी आई, चली आई, लेकिन सामने इसको सिगरेट पीता देखकर ठटकी। लेकिन वह फंदी था जिससे अच्छे की उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अलीहान माँ की आवाज़ सुनता हड़बड़ी में सिगरेट बुझाने लगा। एक झिझक आड़े आती थी माँ के सामने उल्टे काम करते हुए। अल्लाह से डरना ज्यादा जरूरी है। मैं क्या कहूँगी तुम्हें, कुछ भी तो नहीं। वो मुठियाँ भीज गया। ये कैसे टूटा? और थोड़ी देर पहले मिराल भी तो आई थी, तुम्हारे कमरे में कहाँ है वो? अम्मा साई, ये बस मेज को पाँव लग गया था तो गिर गया। और रही बात मिराल की, तो उसे अपनी असाइनमेंट बनानी थी, इसलिए चली गई। सवालात जवाबात का यह मरहला उसे जहर लग रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि उठ के बाहर निकल जाए, लेकिन फिर वही रिश्ते के तकद्दुस और लिहाज आड़े आ जाता। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो आलिहान। ये एक ऐसा खंजर जो इंसान खुद अपने पेट में घोंपता है। ये आता तो अकेला है, लेकिन अपने साथ इखलाक, शख्सियत और खूबसूरती को ले जाता है। तंज था या नसीहत, आलिहान को अंदाजा न हो। अम्मा साई, हम कोई दूसरी बात कर सकते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ये नसीहत या तंज जो भी है, कल पर उधार रख लेते हैं। न चाहते हुए भी वो तल्ख हो गया था, जिसका अंदाजा उससे अपनी माँ के तारीख चेहरे से बखूबी हो गया था। गुड नाइट, आराम करो। इससे पहले वो कुछ बोलता, फायजा फंदी मुंह पर जबरदस्ती मुस्कान सजाए बाहर निकल गई। आलियान हाथों में सर गिराता बालों को मुट्ठी में जकड़ गया। इन 7 सालों में 7,000 दफा वो अपने सियासत में शमूलियत के फैसले पर पछता चुका था, लेकिन अना का बुत इतना मजबूत और तनावर था कि पीछे हटना इसके लिए मौत के बराबर था। हर जगह, हर गांव अबतर हालत में था। सरकारी अस्पताल से लेकर सरकारी शिकायत ऑफिस, हर जगह नाकिस साजो सामान, हद तक स्टाफ भी गायब। शिकायत रजिस्टर भी हर गांव से गायब था। और दूसरी तरफ इसका दादा था, जो न जाने कौन सी अलिफ लैला की दास्तानें सुनाकर खुद को बरी जमा करार दे रहे थे। और मीर आलिहान घन चक्कर बना पागल होने को था। इलेक्शन में कुछ ही अर्सा बाकी था और कामयाब तरीन बिजनेसमैन मीर आलियान अफंदी यहाँ आकर बुरी तरह फंसा था। मिरहा कमाल, वो जो सेखम की बातों में गुम थी, अपने नाम की पुकार पर हड़बड़ा कर उठ बैठी। शीशे के पीछे जीन्स के ऊपर जैकेट पहने सेखम को फोन में गुम देखकर वो गहरी सांस खींच गई। मजबूत कदम उठाती अंदर की तरफ बढ़ गई। जी, आपकी फाइल पढ़ ली है मैंने। तो आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आना चाहती, कोई रोक टोक है या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरे के पीछे काम करने का मकसद अपनी शनाख्त छुपाने की अदना सी कोशिश है। हालांकि मैं जानती हूँ कि यहाँ कुछ भी मख्फी नहीं होता। कोई एक वजीर आपको धमकी या फिर नोटों की गड्डी दे तो आप एक लम्हा नहीं लगाएंगे मेरे बाप दादे तक की मालूमात देने में। मैं चाहती हूँ कि लोगों की नजरों में आए बगैर आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करूँ। लोग मुझे मेरी शक्ल से नहीं, काम से पहचाने। ये नहीं कि हर दूसरा बंदा मुझे जगह जगह रोक कर सवालात करे या धमकी दे या मेरी जात पर सवाल उठाए। इसलिए अपना जुनून, अपना शौक कैमरे के पीछे रहकर पूरा करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले वाली घबराहट गायब थी, अब वो पुरएतमाद होकर जवाबात दे रहे थे। आज़ादी राय चाहिए आपको, लेकिन यहाँ तो पैसे और शोहरत की दौड़ है। आप भी इस दौड़ में हिस्सा ले लें। वो हैरान हुआ था। शोहरत की दुनिया में सामने बैठी लड़की आज़ादी की तलबगार थी। मुझे फ़ानी चीज़ें नहीं पसंद। शोहरत तब तक होगी जब तक मैं जी हजूर करूँगी। पैसा तब तक होगा जब तक मैं गधों की तरह काम करूँगी। लेकिन आज़ादी राय हमेशा रहेगी जब तक मैं चाहूँगी। अकाबिल हैरान सा बैठा था। इस बात की हमारा चैनल ज़मानत देता है कि आपकी ज़ाती मालूमात किसी बासर शख्स तक नहीं पहुँचाई जाएंगी। जी शुक्रिया, मैं चाहती हूँ आपके चैनल पर शुरू होने वाला प्रोग्राम मैं करूँ, लेकिन मेरी शनाख्त मख्फी रखी जाए। कैमरे की आंख और मेरी ज़बान इस प्रोग्राम को आपके लिए शहरत का जरिया बनाएगी, जबकि मेरे लिए मेरे ख्वाबों और मकसद की तकमील होगी। आप अजीब है, बल्कि अब तक जितने भी लोग आए हैं इंटरव्यू के लिए इनसे मुख्तलिफ। तारीफ थी या हैरानगी, वो समझने से कासिर थे। शुक्रिया, महज एक लफ्ज़ पर इक्तफा किया था।
ہم ایک نیا پروگرام لانچ کرنے والے ہیں لیکن طریقہ کار فائنل نہیں کیا. آپ کی رائے قابل غور ہے. اور شاید اس کی ذہانت اور حاضر جوابی سے متاثر ہوا. میں منتظر رہوں کہ آپ کو جلد آگاہ کیا جائے. شکریہ. اس کی فائل واپس بڑھاتے بہت سے زیادہ متاثر لگ رہا تھا. میرا سر ہلاتے ایک تارہ نظر اس شاندار آفس پر ڈال کر باہر نکل گئی جہاں سیغم ٹہلتا اس کا منتظر تھا. کیسا ہوا انٹرویو؟ بے چین سا سوال. میرا مسکرا دی. اچھا تھا. اس کے ساتھ پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اسے مینیجر اور اپنے مابین ہونے والی ملاقات کا خلاصہ بتا رہی تھی جبکہ سیغم حیران سا اسے سن رہا تھا. جاتے ہوئے جتنی پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی اب اتنی ہی مطمئن تھی. تو میرے پیارے امید کرتی ہوں کہ ایپیسوڈ نمبر 1 آپ کو پسند آئے گا. اگر ایپیسوڈ نمبر 1 آپ کو پسند آیا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تو ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.